Nanggahi na og halos dili mapunggan ang mga estudyante nga matud pa. Nasudlan og dautan nga espiritu sa Glan School of Arts and Trade sa Glan, Sarangani Province. Sumala sa officer in charge sa tunghaan, nagsugod sa usa sa mga kwarto sa second floor sa Building 5 sa Senior High School ang paghisterikal sa mga bata og mikatag sa ubos. Maong nagkadipo-dipo sila sa paghatag og atensyon sa mga estudyante nga gikaingong nasaniban. Aminado si Maria Viana Nierbo nga wala sila nasayod sa ilang pagabuhaton sa pinakaunang panghitabo sa ilang eskwelahan nga dunay mga estudyante nga nagsinggit-singgit og naglimbag-limbag. Moto siya nag-ingon nga ma'am kanang kuan man good ma'am kanang suko sila ma'am kay nabulabog daw sila kay nangatulog daw sila. Unya kanang saba daw kayo ang mga estudyante. Luyo sa maong panghitabo, gipaniguro ni Nierbo nga kontrolado gihapon nila ang sitwasyon ug ginapaningkamutan nga mahimong normal ang tanan. So di lang ta magpanik, kanang focus lang ta, although we understand nga yung anang ang mga sitwasyon nga ato ang mga anak na adira di man gyud pud na nato usahay ma-avoid nga mag-worry gyud ta. Pero naamang gud dira sa usahay atong pagpanik diha ta madisgrasya. Ang responder nga si Norberto Ramos ang aminado nga nakulbaan pagkahuman nga sa pinakaunang higayon nasaksihan ang susamang sitwasyon. Apan tungod sa iyang trabaho, wala kini nagpadaog sa iyang gibati o gibuhat ang iyang trabaho, isip responder. So, among gibuhat ito sir, nagkuha lang namin, mo lang silang gi-separate dito sa crowd kay siyempre kay para dili lang po sila makuan ba. Makitaan sa ubang bata nga gakuan sila. Ginatake sila. Sa kasamtangan, ingunanin na karon ang sitwasyon sa classroom sa gikaingon nga nagsugod ang paghisterikal sa mga estudyante. Samtang si Pastor Cesar Galang ang namahayag nga dili malikayan nga may mga susamang insidente, ilabi pa og huyang ang pagtuo sa Ginoo. Sumala ni Pastor Galang nga ang pagsampit sa Ginoo ang pinakamaayong hinagiban aron nga batukan ang mga daotang espiritu. Through my experience, kung masinati na is mo kuan ka sa Ginoo, mo pray ka sa Ginoo, o duol ka sa Ginoo, matawag ka sa pangalan ni Jesus kay through sa pangalan ni Jesus Christ mahadlok na sila. Kini nga building ang gikaingon nga nasaniban ang mga estudyante. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.